Dva silni požari sinoć bez sneja vo Sveti Nikolsku i Štipsko. Vo Sveti Nikole se gasneše potečenijeto na Sveti Nikolska reka vo neposredna blizina na tekstilna kompanija i pekarnica. Dodeka vo Štip povtorno aktuelen beše požar vo blizina na Krupište. Tamo ognot predstavuvaše direktna opasnost za tamošnata crkva, regionalni otpad, no i parkot so fotovoltaici. Vo dvata slučaja pričina za požar ote čovečki faktor. Atorot na selo Krupište, каде што имаше запалено трска. Нашата екипа со 2 возила и 6 пожарникари, пожарот го гасеше до 21 и 20 часот, значи се работеше за пообемен пожар. Не знам по која пат би апелирал да се избегнува палењето на трска и на било какво страниште и ги повикам уште веднаш надлежните органи да преземат мерки против овие палачи на страништа.